बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हम आप के लिए जो आसाबी कैंसर और आसाबी शुगर के लिए और आसाबी ज़ख्मों के लिए जितने भी वो मसले ना आसाबी कैंसर के लिए नुस्खा बना रहे हैं, तो ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं। और आप लोग अपने जो मैंने 5-5 तोले का नुस्खा लिखा है ना, उस हिसाब से बनाओ। ये अभी हमने नीला तोता इसमें डाल दिए, तो इसको तकरीबन 3-4 घंटे मुसलसल करते रहेंगे। और इसके बाद अभी फिर इसमें शिंगरफ करेंगे, फिर उसके बाद मुसबर और उसमें गंदा कामला सर, फिर सबको मिला के फिर एक दफ़ा करल करेंगे। सही है, ये नीला तोता भी करल हो रहा है। ये शिंगरफ करल कर रहा है, हम लोगों ने ये शिंगरफ मंगाया है वो बिल्कुल ओरिजिनल। तो ये अभी पहले इसमें हम करल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे उसमें डालेंगे। हमारा तो ये मकदार बहुत ज़्यादा, हम लोग तो किलो के हिसाब से बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं। तो ये भी शिंगरफ करल हो रहा है, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह दूसरी चीज़ें करल करेंगे। ये नीला तोता भी करल कर रहा है, सही, ये नीला तोता। और ये दूसरे साइड पे हमारा दूसरा दोस्त जो है ना, वो शिंगरफ करल कर रहा है। तो इसको मुस्तकिल इसमें नुस्खे में सारा काम जो है ना करल करने का है। जैसे ये अगर शिंगरफ थोड़ा ऊपर आ रहा है ना, धूल इसका उठ रहा है, तो इसमें आप हल्की गुलाब भी डाल सकते हो। अगर हल्की गुलाब नहीं तो अदरक का पानी भी इसको डाल सकते हो, ताकि ये उड़े नहीं। सही। ये नीला तो हम लोग करल करे तकरीबन से 1.5 घंटा 2 हो गए, लेकिन इसको आपने उस वक्त तक करल करना है जब तक इसमें ये बिल्कुल ये जो नीले ज़रे ना बिल्कुल ख़त्म होकर पाउडर की शक्ल में ना आ जाए। ये देखो, ये मोबाइल में शायद नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा हल्का ये सफ़ेद ज़रे जो होते हैं ना, इसको आपने ख़त्म करना है बिल्कुल। ये देखो, अभी मैं हाथ से ऐसे कर रहा हूँ तो इसके अंदर कुछ थोड़े ज़रे आ रहा है। ये देखो, ये एक ज़र्रा आ गया, ये ना ये आपने ख़त्म करना। और इसके अंदर बिल्कुल वो नीले ज़र्रे ना, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद कलर में आ जाना चाहिए। ये देखो, इसको अभी मज़ीद 1-1.5 घंटा और करल करेंगे, फिर उसके बाद इसको उसमें मिलाएंगे। और ये शिंगरफ भी बिल्कुल ऐसे ही उसमें कर के गुलाब में करल हो रहा है, और इसको बिल्कुल जो है ना इसको आखिरी उसमें लेके जाना है। इसको अभी मज़ीद हम 1-1.5 घंटा और करल करेंगे। ये मुसब्बर को हमने फिट थोड़ा कूट लिया है, और ये इसमें गंदा कामला सर भी कूट रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर करल में डालेंगे, इसको करल में और जो है ना इसको करेंगे। सही है, इसको हमने थोड़ा इसमें, उसके बाद फिर और उसमें डालेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी गंदा कामला सर और मुसब्बर को भी करल कर लिया हमने, और अभी ये इसमें चांद जो छोटा है वो नीचे निकल रहा है, और जो बड़ा रह रहा है ना उसको दोबारा करल में डालेंगे। अब ये तकरीबन सुबह से हम लोग इसमें लगे हुए, और यही करल का काम है। इंशाल्लाह जब ये सब एक जगह इकट्ठा हो जाए ना, तो भी इसको 4-5-6 घंटे और भी करल के इसके ऊपर लगेंगे। इस नुस्खा तो बहुत कीमती नुस्खा है, बहुत सी बीमारियों में काम करता है, लेकिन ये कि बनाना सारा इसमें करल का काम है बिल्कुल। जो है ना, हमने करल जो है ना 2-3 दिन 4 दिन तक लग जाते हैं करल में, और काम का नुस्खा है बहुत। आसाबी हर किस्म के मौजून जितनी भी ख़तरनाक बीमारी है ना आसाबी, उसको ये बिल्कुल कुछ ही दिनों में जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। ये पोड़े, पिंसिया, खारश, आसाबी और भी बहुत सी जितनी बीमारियाँ ना, आतिशक, ये बिल्कुल जो है ना कुछ ही दिन की खुराकों से ख़त्म हो जाता है। मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी आसाबी जितनी भी तकलीफ़ है ना, ये उस सब ख़त्म कर दे। इसमें 2 चीज़ें 4 नंबर की और 2 चीज़ें 3 नंबर की है, और चारों ही इंतहाई आला दर्जे की मुसफ़ी खून है। तभी तो इसको हम मैदे के कैंसर में, ख़ास करके आसाबी की कैंसर और ये खून की कैंसर में, और जो आसाबी जिनको लोगों के आसाबी शुगर की वजह से पाँव के ज़ख्म बनते नहीं हैं, तो उसमें हम ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अल्लाह के फजल से मरीज़ बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाता है। ये नीचे शिंगरफ है, और शिंगरफ और नीला तो तक हमने तकरीबन 4 घंटा करल किया। अभी इसके ऊपर हमने गंदा कामला सर और मुसब्बर डाल दिया है। इंशाल्लाह इसको भी हम मुसलसल करते रहेंगे।
اور اس کے لیے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا کے گلاب بھی ڈال دیں تاکہ اس کا دو لوٹے نہیں، کیونکہ اگر وہ ناک اور اس میں چلے جائے تو پھر اس میں تھوڑا بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن عموماً اتنا نقصان ہوتا نہیں ہے۔ اور بہتر یہ کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کے گلاب ڈال کے اس کو کرل کرتے رہو۔ یہ ابھی مصبر اور گندک آملہ سر، پہلے مصبر کو ہم نے کوٹا، پھر گندک آملہ سر کو ابھی دونوں کو ہم نے مکس کر دیا، اس کو بھی مکس کرل کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے اس میں نیلا طوطا اور شنگرب کرل کر رہا ہے، وہ بھی کرل ہو رہا ہے اور یہ بھی کرل ہو رہا ہے۔ پھر اس دونوں کو ہم نے مکس کر کے جب بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں آئے 3-4 گھنٹے کرل کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو پھر ہم آخر میں دونوں کو ملائیں گے، پھر 3-4 گھنٹے اور بھی اس کو کرل کریں گے۔ صحیح ہے، یہ اب اس کا تیسرا چوتھا مرحلہ ہو گیا۔ یہ اعصابی کینسر والا ہمارا نسخہ بھی تیار ہونے کو ہے۔ یہ 2-3 دن ہم نے اس کو کرل کیا ہے، لیکن اب اس کو دوبارہ بالکل اس کو ہم نے اس کرل میں ڈال کے اس کو مزید اور کرل کر بالکل اس کو ہم نے بنانا ہے پاؤڈر کے شکل پہ۔ ہم نے اس حد تک اس کو کرل کرنا ہے کہ بالکل آپ اس کو پانی کے اوپر ڈالو نا اور یہ تیرنے لگے۔ جب آپ کا کشتہ اس حد تک پہنچ جائے گا نا تو سمجھو آپ کا کشتہ تیار ہے۔ صحیح ہے نا، یہ ہم نے ابھی آخری اس کا ویڈیو بنا دیا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ بالکل تیار ہے۔ یہ اعصابی اور 1 نمبر مزاج میں اور 2 نمبر مزاج میں جتنی بھی بیماری ہے نا آپ اس کو بالکل دے سکتے ہیں۔ اب 1 نمبر 2 نمبر میں تقریباً 3 مزاجوں میں، یعنی اعصابی غدی میں، اعصابی عضلاتی میں، عضلاتی اعصابی میں اس کو بالکل آپ دیکھ سکتے ہو، بلکہ عضلاتی غدی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اس میں خالی 2 چیزیں زیادہ ہے، 2 چیزیں اس میں جیسے شنگرف ہو گیا اور مصبر، یہ 3 نمبر ہے، اور 2 چیزیں جیسے یہ ہو گیا کیا نام ہے گندک آملہ سر اور نیلا تو اس کو 4 نمبر کے حساب میں اس میں ہے، تو آپ اس کو بالکل دے سکتے ہو۔ اس میں تو بیماریاں زیادہ تر ہے، لیکن یہ کینسر میں، پوڑے، پنسیا، ناسور، بگندر اور ایسی چیزوں میں یہ کام کرتے، جلدیہ امراض میں، معدے کے کینسر میں آپ اس کو دے سکتے۔ سب سے چھوٹا کیپسول یعنی چنے کے آدھا مقدار میں آپ نے اس کو دینا ہے، پھر مریض کے حساب سے دینا ہے۔ اگر آپ ایسے نارمل نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی بلغم اور ایسے نارمل میں بیماریوں میں آپ دے رہے ہو نا، تو پھر اس میں آپ چھوٹے مقدار میں بندے کے حساب سے آپ دیکھ کے دے سکتے ہو، آپ اس کے عمر کے حساب سے، اس کے طاقت کے حساب سے آپ دے سکتے ہو۔ باقی اس میں یہ چیز آپ اور یعنی 3 شدید میں ملا کے یا اور کسی اور بیماری اور چیزوں میں ملا کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثال اور دوائیوں میں اس کے حساب سے آپ جو حکیم حضرات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کیا ملا کے ہم کس چیز میں کتنے مقدار میں ملا کے دے سکتے ہیں۔ آپ کسی چیز میں بھی اس کو ڈالو گے تو اس کا طاقت 50 سے 100% تک بڑھا دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ تیار ہو گیا ہے بالکل۔